Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špila, ovoga puta GX Era, ovoga puta Abydos III, odnosno Shadow Rider Abydos. Ovaj lik je jedan od slabijih duelista u animeu, iako su ga predstavili kao nekog faraona, neku moćnu zaverku. On zapravo je sve svoje duele dobio tako što su njegovi sledbenici ili podanici, kako se već kaže, njega puštali u duelima da on njih pobedi. Sve dok nije došao Jaden i odrao ga bez jedne fuzije, da. On je izgubio od Jadena s elementarnim herojima koji su normal monsteri, na beatdown strategiju ga pobedio. Tako da, katastrofa. Inače, ja se zezam, on je isto, znači kao Atem, jedan od faraona Egipta, ali on je verzija kao Uroš Nejaki. Znači, posle cara Dušana Atema, došao Uroš Nejaki i uništio carstvo egipatsko. Što se tiče speed duela, oni su njemu napravili skill kartu koja je onako super je za anime duele, ne znam koliko je dobro za metu. Ona je došla u ovoj puti, ta skill karta u Duelist of the Shadow i dobili smo uz njega, ja mislim, za njegov špil ukupno 6 karata. Pharaoh Servant, Pharaonic Protector, Spirit of the Pharaoh, to je njegov boss, i ona 3 sarkofaga, prvi, drugi i treći sarkofag. S tim što samo nam treba što više kopija Pharaoh Servanta i Pharaonic Protectora, jer oni zapravo rade sa skillom da bi se što pre to aktiviralo. Sve ostale karte mogu po jedna kopija da budu realno, tako da zbog ovog špila nije pametno kupovati više ovih kutija, mada u toj kutiji ima dosta svakakvih nekih zanimljivih kartica, tako da možete da napravite ovaj špil sa singlovima i to je to. Sad mislim sa kupovinom singlova. Ja mu nisam radio ni jedan dodatan skill, mislim da nema potrebe da ja sad tu nešto razmišljam, lepo su smislili stvarno skill. Doduše, prvi deo skilla mi je savršen, drugi deo mi se baš i ne dopada. Ja dosta igram kao anime duelista, da kažem, ne igram metu. I onda ovaj drugi deo skilla njega mnogo ojačava, jer on kad pozove onog svog bossa, Spirit of the Pharaoh, on Spirit of the Pharaoh preko skilla dobija 900 poena za svakog ovog njegovog balavca Pharaoh Servanta i Pharaonic Protectora dobija 900 za atak. Znači, dok on pozove njega, to je u 2 poteza što može da uradi realno, on će da ima, 2700 ataka na nivoj 2500. Već preko 5000 ataka u 2 poteza. Znači, malo su ga preterali sa tih 900, mogli su mnogo manje da mu daju, samo eto da dobije neki atak, da bude zanimljivo, ali preterali su ga vrsta 900, mogli su mu 300 daju. Njegova jedina taktika je da pozove njega i sa njim nešto da uradi. Tako da ili će da pobedi u 2 poteza ili će da izgubi u sljedećem ili tamo. Vidimo šta ja imam ovde za njega i to je to. Pa da počnemo sa skillom prvo, Shadow Rider Abydos III. To je naš Abydos, kaže at the start of the duel, flip this card over. Hop, flipujemo. I šta kaže? Ancient Ruler rises. Abydos skill, pa kaže apply the following skill. Once per turn you can send one level 2 zombie monster from your deck to the graveyard and place one of the first sarcophagus, the second sarcophagus or the third sarcophagus from your deck, graveyard or that is banished face up in spelling trap zone. This is treated as being placed by effect of the first sarcophagus. Each Spirit of the Pharaoh you control gains attack equal to total number of Pharaoh servants and Pharaonic Protector on your field and in your graveyard puta 900. Znači, realno, ovaj skill brzo poziva, to jest aktivira Sarcophagus karte, to su ove 3 karte, ako niste znali. Ove 3 karte, ove 3 karte. Da nije tog dela skilla, ovaj špil bi stvarno bio slab.
jer dok se dođe do ove karte, pa dok se on aktivira, pa svaki potez bi trebalo po jedno da se postavlja. Baš bi bilo teško. Ovako on direktno može iz špila da aktivira ovu kartu i na kraju poteza protivničkog dobiješ drugu i u tvom potezu dobiješ treću. Znači, bukvalno 2 poteza ti treba tvoja da aktiviraš ceo kombo, da pozoveš svog monstera. Nego, ajmo mi dalje. The first sarcophagus, the second and the third. Po jedna kopija jer ti ne treba više, realno. Jer ova karta ti dozvoljava da čak i izbaniš da aktiviraš ovu kartu. Tako da nisu baš potrebne. Ja ih imam u side decku ceo set, tako da to stoji tu. 2 Spirit of the Pharaoh, zato što može toliko da ih i aktivira u ovom špilu preko skilla. To on zapravo radi, on, eto, kad se pozove preko ove trap karte, može da special summonuje ove retarde koji ga još ojačavaju sa groblja na teren. Ovi retardi, Pharaonic Protector i Pharaoh Servant, oni su se dobili baš u ovom Duelist of the Shadow boxu i dobili su se po jedan, tako da ili da se kupi više tih setova ili singlovi da se kupe da bi se napravio špil, pošto ti treba bukvalno po 3 od svakog. I to je to, jer oni njemu daju preko skilla po 900 za atak. To je to. To je, da kažemo, njegov glavni deo špila. Ove 3 spell trap i ovi monsteri. Sve ostalo sam ja smislio na foru. Treba mi neki zombi mumija. Jer je, ajde da kažemo, Egipćanin koji koristi baš zombi mumije. Tako da regenerativna mumija je tu. Eto, ona je jedini, da kažem, neki ataker koji je koliko toliko jak, da ne bude kao imam samo ove slabiće i ovog bossa, nego eto da ima i nešto u sredini, eto ovog regenerating mummy. 3 komada sam mu dao i jednu zombinu koja je, ja mislim, super rare, jeste, zombinica, koja je onako ok, možda se nađe tu da se iskoristi, ima cool efektić i to je to. Idemo odmah na spell karte. Dao sam mu jedan Call of the Mummy, koji bi mogao da pozove bilo kojeg zombija koji ima odavde, da ga nešto malo brani. Nije, ne znam, nija kakva karta u ovom špilu, ali svakako besplatan special summon, što da ne. Book of Life, ovo je ultra rare. Book of Life. Isto je special summon sa groblja i baniš još jedno protivničko čudovište sa groblja. Nije loše, što nije loše, super karta. U svakom zombi špilu. Ove 2 karte sam gledao da mi budu u svakom zombi špilu, maltene. Tribute to the Doomed, eto jedna destruction karta u ovom špilu i onako podsjeća to na mumificiranje, tako da cool. Book of Moon isto ima taj neki vibe, opet knjiga neka egipatska, nešto ono. Dobra karta za protekciju. Different Dimensional Capsule, zato što eto ima taj tematiku ovog znate što ću da kažem. White Elephant's Gift i Amulet of Ambition radi sa normal monsterima i to je najviše tu ubačeno zbog ovih retarda, jer ako pozovemo jednog ili preko njega ili samo normal summon ili special summon preko ove 2 karte, ja mogu da odigram White Elephant Gift, da ga žrtvujem i da uzmem 2 karte kao Pot of Greed. Druga stvar, Amulet of Ambition, ekvipujem na neko od ovih retarda i on dodaje, naprimjer napadnem level 4 čudovište, Amulet će mu dodati 1000 poena za atak, ako napadnem level 5 čudovište daće mu 1500, znači za svaki level razlike daje mu 500 poena, što je top stvar. A oni imaju već 900, znači ako mu doda level 4 napadne, on je već 1900 čudovište.
tako da super stvar. Ajmo dalje. Imamo Storm ovog puta za back row removal. Mislim da sam pomenuo još pre, ali ajde opet. Mystical Space Typhoon mi stoji sa strane i to dajem svakom špilu pre duela, jer nemam mnogo, imam 4 kopije samo trenutno. I onda, pošto je to najjača karta za uništavanje spela ili trap karata, ja Mystical Space Typhoon delim pred duel. Imam 4 komada koje su mi onako floating i onda u fazonu, ako se igra čak i tag duel, da svaki od 4 deka može da ima po jednu, ili ako igramo 1 na 1, možemo čak do 2 da imamo. A svaki špil mi ima ovako neko specifično, kao što ovaj ima Storm. Storm je tu, na primjer, koji imam 2 ove i ne mogu ipak da stignem da odigram treći, da mogu da destroyujem i onda u fazonu uništim toliko i protivniku, ili ako imam Amulet ili Different Dimension Capsule ili tako neku kartu koja mi stoji na terenu, mogu da je uništim i da uništim i protivničke kartice. Ove su tematske zbog Abydosa, opet nekako faraonski, egipatski, jedno isto za spell ili trap, biše protekcija, jeste, da, ako hoćeš da mi uništiš ove karte, ja aktiviram ovo da ti sprečim. Tutan Mask, zato što radi sa zombijima i eto, tematika je ta. Idemo dalje. Haunted Shrine, ovo je za svaki bukvalno zombi deck, imam je ovdje, imam je kod Bonza, imam je kod Kamulek sa vampirima. Tako da u sva 3 špila se nalazi ova svemoćna kartica. Robin Zombie, isto sa zombijima radi, super stvar. Zoma the Spirit, jeste da to nije njegova karta, ali je realno ovaj špil, ako te ne pobedi sa Spirit of the Pharaoh u 2 poteza, ako mu zapravo ubiješ njega, ovaj špil nema toliko načina da se povrati, jedino Zoma, na primjer, bi ti pomogla da ga crashaš u neko jako protivničko čudovište i da protivnik izgubi toliko poena koliko je to čudovište jako. Tako da to mu je izlaz iz svakakve situacije. Ovo je isto nekako drevni neki opet back row removal, to jest nije, ovo je negacija. I Aha Koros je to, ne znam nije što sam je ubacio, ali to je. Retko ćemo da imamo više ovih, ali može da se desi ako njega pozovemo i on sa groblja pozove 2 ova. I onda aktiviramo Aha Koros da mu da 500 za svako isto ime. Znači ova 2 imamo, dobit će po 500. Eventualno ako se ojača sa onim, kako se zove, čudom amuletom, oni se dodatno pojačavaju. I to je to. Hvala na gledanju i tako to na subscribe-ovanju i to, mada slabo subscribe-uju ljudi, ali nema veze. Vidimo se u nekom sljedećem videu i u sljedećoj epizodi radimo opet GX karaktera. Pa vidimo do sljedeće epizode. Upravo sam se sjetio da sam zaboravio da pokažem extra deck. Spirit of the Pharaoh, to je 3. kopija koja bi bila. Ryu Koki tu, eto, čuči onako. Opet je zombi ovo, mi se nekako ne slaže uz ovaj špil, ali u fazonu nekako nek bude u side decku pa ćemo da vidimo. Za sad je tu u side decku. Fire Reaper, jednostavno htio sam da ga sačuvam. Ja mislim da imam samo jednu kopiju ove karte. Fire Reaper iz nekog booster pakovanja, ne znam nije. I je realno beskorisna karta, može da je koristi možda neki deck, ali slaba šansa, slabo baš. Tako da stoji tu, eto, zaštitni znak zombija. Book of the Year, zato što je eto samo tematski, tu iskreno ova karta mi nema nikakvog smisla u ovom špilu da bude. Verovatno ću da je prebacim u neki špil jer može da bude korisna karta. Imam jedan špil koji radi na flipovanje, tako da vidjet ćemo šta je ovo. Šta ću s njom? 3 Rat, Wright, kako god. Još jedna kopija tu. Eto, ona je tu za... Eto, ona je tu samo zbog ovih retarda, da možete zaštite, barem ako nemaš ništa. Pyramid of Wonders, tematika, evo su
po 2 još kopije ovih karata, samo eto zato što imam ih i to je to. I imamo Pharaoh's Treasure, zato što je on ipak faraon. Nisam htio da dajem to Atemu, nekako mi ne ide uz njega, a ovdje mi je išlo, tako da... Eto, stoji tu zaboravljena karta. Počeo sam zajam. Ne znam šta ću s njom. I Order to Smash. Je tu. Isto je zbog ovih normalaca i to je to. Znači ništa specijalno, ali eto, stoje tu da se kaže da se imaju te karte, da nešto tu rade. I to je to. Jedina stvar koja nam falila u Speed Duelu jeste ovaj Kinez Pyramid Turtle. Išlo bi baš dobro uz ovaj špil, realno, zato što je i tematika tu, i zombije, i to je to. Aj, čao.